Aujourd'hui, on va préparer le taboulé marocain. Alors pour cela, il me faut de la semoule, il faut la préparer comme indiqué dans la boîte, c'est-à-dire verser dessus de l'eau chaude et la laisser pendant 1 heure et demie à gonfler. Après, je prends du maïs en boîte, un peu de menthe, de poivre coupé en petits morceaux, un oignon rouge vraiment coupé en petits morceaux, de la tomate coupée en petits morceaux, du persil coupé en petits morceaux, et j'aurai besoin pour les épices, le poivre, le sel et un peu d'huile et un filet de citron. Bon, بالنسبة للأخوات فبالنسبة لهاد لا سلطة اللي تنعيطوا لها الطابولي المغربي، فغادي نحتاج لو مايس اون بواط، شويه ديال القامه مقطعه رقيقه، واحد البصيله حميمره صغيره مقطعه رقيقه، واحد المطيش مقطع طريفات صغار، واحد شويه د المعدنوس مقطع صغير، وسكسو طيبوه كبوا عليه الماء سخون وشويه د الملحه وخليوه، ومن بعد حركوه مزيان بلا فورشيت باش بوغ سايغي. وغادي نحتاج لواحد شويه ديال الزيت البلديه والليمون الحامض والملحه والابزار، وغادي نخلطهم مزيان وغادي نعملهم يرتاحوا في الثلاجه، لان هاد الشلاضه خصها تكال بارده. دونك غادي ندير ان فيلي دو سيترون فوالا، وغادي نعمل فوق منها داك الزيت البلديه. دونك جي مي لو فيلي دو سيترون et 2 cuillères d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et je vais les mélanger et les mettre au frigidaire pour se reposer, parce que cette salade se mange vraiment très très froide. Alors aujourd'hui on va préparer le taboulé marocain ou le taboulé المغربي. فبالنسبه لهذا الطابولي فانا خديت شويه ديال لا سمول باغ اكزومبل 150 غرام، درت عليها دونك درت عليها 150 مليلتر ديال الماء سخون وخليتها حتى تنفخت مزيان واحد الساعه د المكانون، بعد جو لي ايغريني. Alors ici, donc pour faire le taboulé, donc voilà, je vais tout mélanger. Il faut tout mélanger pour que tous les ingrédients soient bien incorporés dans la semoule. Voyez, la semoule, j'ai dit, vous prenez 150 grammes par exemple, avec 150 millilitres d'eau chaude et un peu de sel, et vous la laissez pendant 1 heure à 1 heure et demie pour gonfler, et après vous prenez votre fourchette et vous l'aérez. Donc vous voyez là les graines ne se collent pas du tout. كيف كتشوفوا معايا الاخوات، فانا خلطت مزيان هاد باش يندمجوا ليا جميع العناصر، وغادي ندوق الملحه ونحطها تبرد، لان هاد لا سلطه خصها تكال بارده. Voilà. Bon, là c'est un repas qui est riche en couleurs et en saveurs. Là, une salade d'asperges sur une salade frisée, sur un lit de salade frisée avec quelques olivettes. Là, j'ai des brocolis que j'ai fait suer. Et là, j'ai mon poisson que j'ai dessus, j'ai mis de la tomate séchée. Et là, mon taboulé que j'ai préparé, et des rondelles de fromage de chèvre, et bien sûr un citron. بالنسبه للاخوات فهنا عندي داك الشلاضه ديالي عملت لاسبيرج مع الزيتون، وهنايا عندي البروكولي اللي هو مشحر، وعندي هنا البواسون اللي درتو في الفوق وعملت له مطيشه ديال اللي يابسه، وهنا داك طابولي اللي صوبت، وهنا دو فرomage دو شيفر.